السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى. كنتمنى أنكم استرحتوا شوية في هذا الأسبوع، وكنتمنى أنكم مستعدين باش نواصلوا هاد الباقية في السنة. إذا باش ما نطول عليكم شاك، جرت العادة باش نذكروا بالتطبيق السابق. راكم سبق لكم صيفط لكم، ولكن حبيت نعاود نصيفط لكم على شكل فيديو، وهو التصحيح ديال التطبيق ديال الجزء الثاني من الدرس ديال لي لوا دي. وبعدها غادي نبداو ان شاء الله في الدرس الجديد اللي هو أخطار التيار الكهربائي les dangers de l'électricité. إذا مرة أخرى نعاود نذكروا بالتطبيق السابق. On considère le montage suivant. Donner la relation entre U1, U2 et U en justifiant la réponse. Donc, on a le schéma qui on a un générateur et trois lampes L1 et L2 qui sont montées en série et U3 qui est monté en parallèle. Alors, la relation entre U1 et U2 et U, puisque les deux lampes sont montées en série, alors on applique la loi d'additivité des tensions. On écrit U égale U1 plus U2, c'est-à-dire la tension qui est donnée par le générateur va se partager entre les deux lampes L1 et L2. Donc la relation, il y a U égale à U1 plus U2. Deuxième question, donner la relation entre U3 et U. Et là, c'est très simple puisque on a la lampe L3 est montée en parallèle avec le générateur. Alors, puisque on a le générateur de la tension U, U est égal à U3. Donc, la relation, il y a U égale à U3. Troisième question, compléter le tableau suivant. Donc, on a le tableau, on a I, l'intensité qui sort du générateur, et un nœud A, puis l'intensité va se diviser entre I1 et I2, et I3. Donc je répète, on a la loi du nœud, la loi des nœuds, le point A. Donc on a la relation entre I et I1 et I3, I est égal à I1 plus I3. Et les deux lampes L1 et L2 sont montées en série, alors on a I1 égale à I2. Donc si on connaît I1, donc on va connaître I2, c'est-à-dire 2 ampères. Pour I3, comme je viens de dire, on va appliquer la loi des nœuds sur ce point, en ce point A. Donc, maintenant, I, il y a 3 ampères, est égal à I1, 2 plus I3. Donc, I3 sera égal à 3 ampères moins 2, c'est-à-dire 1 ampère. Pour la question U2, calculer U2, il y a U2, il y a. Donc, on a U1 fait à 3,5. On a U égale à 6. Donc, puisqu'on a la relation U égale à U1 plus U2, donc U2 est égal à U moins U1, c'est-à-dire il y a 6 moins 3,5 est égal à 2,5 volts. Et finalement, on a U3 est égal à U, puisque U égale à 6 volts, alors U3 est égal à 6 volts. Donc voilà la réponse. On passe aux choses suivantes. Maintenant, la nouvelle leçon, lutte contre les dangers du courant électrique. Bien sûr, nous savons, nous tous, que l'électricité a des dangers. Alors, اخترنا la situation problème. Parfois des incendies et الحرائق ou l'électrocution. L'électrocution هو ما يسمى بالصعق الكهربائي. حنا كنقولوا بالدارجه اونتر بارونتيز كنقولوا راه شي واحد ضربو الضو تيحس بالتريسيتي دازت ليه في الجسم ديالو.
Je répète, parfois des incendies ou l'électrocution sont dues يعني ناتجة à de mauvaises utilisations de l'électricité. يعني هذه الأحداث ناتجة عن عدم يعني استعمال الجيد للكهرباء. Citons des exemples des dangers du courant électrique. يعني لنذكر بعض الأمثلة لأخطار التيار الكهربائي. والسؤال الأخير: comment lutter contre ces dangers؟ كيف نحارب أو كيف نقي أو يعني نتفادى أخطار التيار الكهربائي؟ إذن on va commencer par la première activité, recherche d'une panne. يعني ملي كتكون عندنا واحد الدارة كهربائية قمنا بغلق الدارة ورغم ذلك لا يشتعل المصباح. On dit qu'il y a une panne. كاين واحد العطب كهربائي. عندنا هاد الدارة كهربائية كما تلاحظون. نلاحظوا بأن قاطع التيار مغلق. L'interrupteur est fermé, mais malgré ça, la lampe ne s'allume pas. Donc on dit qu'il y a une panne. D'accord? Comment trouver la cause de la panne؟ يعني نعرفوا ما هو السبب ديال هذا العطب، ما هو مصدره؟ هل هو من قاطع التيار؟ Est-ce qu'il provient de l'interrupteur ou bien il peut provenir du générateur? Dans ce cas, on dit que le générateur est à plat. يعني ما بقاش كيعطي التوتر يعني سلا ولا كاين شي عطب ولا cette panne peut provenir d'une lampe de la lampe qui qu'on dit il est grillé يعني تنقولوا بالدارجة تحرقت ou bien mauvaise connexion des fils. d'accord. إذا je répète هاد لابان ممكن تكون ناتجة عن إما عن قاطع التيار ما مربطابش مزيان يعني غير أو موفيز إيطا ولا فيه شي خلل ديال الربط ولا يمكن المصباح هو اللي متلف يعني غريي ولا لو جينيراتور كي ne marche pas مبقاش سالا أو كنقولو بالفرنسية إلي أ بلا. دونك كيفاش غادي نبحثو على هاد العطب اكسبيريمونطالمون؟ إذا هنا بغينا نتأكدو ما هو مصدر العطب. Quelle est la cause ou la source de la panne? Donc, puisqu'on a dans le circuit les quatre éléments, la lampe, la pile, l'interrupteur et des fils de connexion, donc la panne, soit il est, la cause est la lampe ou la pile, etc. Alors, باش نتأكدوا si la lampe هي la cause, كنجيبوا une lampe témoin. كنجيب واحد المصباح شاهد وكنبدلوه بالمصباح السابق اللي مركب ديجا. سي لا لامب تيموان سالوم الوغ غادي نتاكدوا بان لا لامب انيسيال اللي ديجا كانت مركبه هي اللي فيها لابان يعني غريي. سي لا لامب تيموان ne s'allume pas, ça veut dire que la lampe initiale elle est déjà montée et ce n'est pas la cause de la panne. ندوزو لابيل. alors باش نتاكدوا واش لابيل هي اللي منها المشكل كان عندنا جوج ديال الحالات، يا اما نستعملوا ان فولتمتر ونعبروا ديك الساعه التوتر لا tension entre les bornes de la pile. Si il indique la valeur indiquée sur la pile, par exemple si la pile de 6 volts ou عطانا 6 volts ça veut dire la pile راه مزيانه. الا كانت لا بيل مكتوبه فوق منها 4.5 وعطانا حتى 4.5 ça veut dire la pile elle est en parfait état. Si il indique 0 ça veut dire que la pile est usée, c'est-à-dire il est à plat. D'accord. La deuxième méthode, on doit utiliser la lampe témoin, le misbah shahid. On va la monter entre les bornes de la pile. Bien sûr, si la lampe s'allume, ça veut dire que la pile est en bon état. Si la lampe ne s'allume pas, ça veut dire que la cause de la panne, c'est la pile, elle est en mauvais état. L'interrupteur. Pour l'interrupteur,
on va utiliser un ohmmètre. Un ohmmètre, كنعرفوه سابقا هو اللي كيعرف لنا la résistance. Alors on va monter l'ohmmètre entre les bornes de l'interrupteur. Puis on ferme l'interrupteur. Alors si l'ohmmètre indique 0, ça veut dire que le courant passe. Il n'y a pas de problème dans l'interrupteur. Ça veut dire que la résistance diato est nulle. Il laisse bien passer le courant. Il est bien monté. Si il indique la valeur 1, je répète 1, wahid, ça veut dire qu'il y a un problème. Le courant, il y a une interruption. خلل اللي غير ما كاينش تواصل يعني يمكن يكون واحد موفيز كونيكسيون ما يمكنش يدوز لو كورون دونك تتولي ديك الساعه لا بان راه المصدر ديالها هو الانترربتور. جو ريبيت سي l'ohmmètre indique 0 ça veut dire l'interrupteur est en parfait état مزيان. Si l'ohmmètre indique 1 ça veut dire que l'interrupteur ne marche pas. خاصنا نعاودو نصلحو اولا نشوفو نبدلوه بشي واحد اخر. بقات لنا لي فيل دو كونيكسيون سي لا ميم شوز. نشدو شاك فيل بوحدو وكنشوفو واش ما مقطعش من الوسط ديالو. دونك كنزيدو كنركبو لوميتر دو اونتر لي بورن. كنديرو لا بورن الاولى هنايا ولا بورن الثانيه هنايا وكنقيسو. الى عطانا لا فالور 0 ça veut dire que le fil مزيان. Si il indique 1 il est en mauvais. Maintenant on passe à l'activité de changer. Je connais ce que c'est un court-circuit. Un court-circuit باللغة العربية كنقولوا الدارة القصيرة. Le court-circuit. Alors كنسمعوا بهذا le court-circuit. الآن نشوفوا شنو هو هذا le court-circuit. Donc شوفوا هذا le montage الأولاني. عندنا un générateur et deux lampes qui sont montées en série. Donc les lampes s'allument. Ils sont allumés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un fil de connexion, ou là, un fil, par exemple un fil de cuivre, qui est un bon conducteur. On le branche entre les bornes d'un des dipôles. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, la lampe s'éteint. Mais l'autre brille plus fort qu'initialement. وهنا كنشوفوا هاد notre expérience عندنا une lampe bien branchée. هنا زدنا ديك ما يسمى la laine de fer ولا كنقولوا حنا جيكس. لصقناه هنايا كنلاحظوا ان هاد جيكس شعلت فيها العافية تحرقت ولا لامب سيتان. دونك كيف veut نرجعوا للعنوان ديال الفقرة. Qu'est-ce qu'un court-circuit? Alors, on dit qu'on a court-circuité. Là, il y a un verbe جديد qui s'appelle court-circuité. Court-circuité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on branche un conducteur entre les bornes d'un dipôle. On dit que L1 est court-circuité si on branche le fil comme ça. On peut aussi court-circuiter la pile. Il y a un fil conducteur entre ces bornes comme ça, etc. هذا هو معنى ديال court-circuiter. Alors, pendant un court-circuit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la lampe s'éteint? Comment expliquer que la lampe est éteinte? Tout simplement, ça veut dire que le courant ne passe pas. Malgré que le circuit est fermé. Donc, علاش ما كيدوش الكورون؟ هنا ما تنساوش بان لي ريسبتور كيكون عندهم واحد لا ريزيستانس، يعني واحد العرقله ديال التيار. اشنو كيدير التيار؟ كيدوز من الطريق السهله، تيدوز من لو كوندكتور لو بلو كوندكتور، زعما داك الاحسن توصيلا، لو تري بون كوندكتور. هنايا راه تري بون كوندكتور que s'il passe à travers la lampe. Donc le courant تيختار الطريق السهله، دونك تيولي كيدوز من هنا. داكشي علاش المصباح تيطفى. اذا بحال حيدنا المصباح ولدنا غير السلك واحد. وعقلتوا على الدرس السابق ديال المونتاج اون سيري اي مونتاج اون سيري باش ما كنزيدو
واحد المصباح على التوالي الإضاءة تتنقص، والعكس صحيح. دابا هنا ملي زدنا ملي زعما حيدنا أو درنا هاد السلك هذا، كأننا حيدنا هاد المصباح، لأنه ما كيدوزش فيه التيار بحال ما كاينش، إذا كيولي كوغون تيدوز غير في هاد المصباح، داكشي علاش الإضاءة ديالته كتولي أحسن، كتجهد الإضاءة. وإلا تجهدت الإضاءة ça veut dire que l'intensité devient plus fort، تتجهد l'intensité. داكوغ، إذا هنا نشوفو لو témoin مزيان. Donc on passe. Un dipôle est dit court-circuité si ces deux bornes, les deux bornes أي الأطراف ديالو sont reliées entre elles par un conducteur. Sont reliées entre elles par un conducteur. Un conducteur يقدر يكون un fil، يقدر يكون un métal اللي هو un bon conducteur. هذا هو التعريف ديال court-circuité. Un dipôle est dit court-circuité si ces deux bornes sont reliées entre elles par un conducteur. Remarque. Et donc في الحالة ديال لي court-circuit كيمكن لينا نديرو court-circuit ديال un récepteur ولا ديال un générateur. في لو كا فاش كنديرو le court-circuit de la pile. اللي كندير لو court-circuit de la pile بحال هكا. دابا خدينا هاد لو فيلامون ديال لو فير صوف الحديد ولا لا لين دو فير اللي كنقولو حنا بالدارجه جيكس، راه درنا بينات هادو لصقناهم. كيس كي سباس لا لامب تطفى وهو كتشعل فيه العافيه. سا فو دير كو هنا قلنا لو كور سيركوي دو لا بيل امبيش لا لامب، يعني تمنع امبيش لا لامب دو فونكسيوني، تمنعها من الاشتغال. Lorsqu'on court-circuite la lampe, le courant électrique ne la traverse pas. ملي كنديرو سميتو عليه le court-circuit d'une lampe، هذاك قلنا le courant ne passe plus entre les bornes on ne passe plus à travers la lampe. Lorsqu'on court-circuite la lampe, le courant électrique ne la traverse plus, mais circule dans le fil conducteur كيدوز عبر السلك اللي درنا اللي هو قام بلو court-circuit. Autre remarque, dans un circuit en dérivation بحال هذا المثال هذا c'est un circuit en dérivation يعني en parallèle. Si un dipôle est court-circuité نقدروا نديرو court-circuit لهاد لا لامب ولا لهادي ولا le générateur. Dans les trois cas aucun des récepteurs ne marche plus, ne fonctionne. D'accord. Donc, le courant il va passer directement de la borne plus vers le fil le plus conducteur et retourne vers la borne moins. وكيف قلنا راه كتكون عندنا حيت دائما هذا الكور سيركوي ينتج عنه il produit une très forte intensité. l'intensité كتجهد، وهاد l'intensité اللي كتجهد هي اللي كتسبب لنا الحريق. عقلوا على هاد النقطة اللي قلت لكم، ملي كتكون ان كور سيركوي تيولي واحد التدفق ديال التيار كبير، أي شدة التيار أي l'intensité augmente، وملي كتكون l'intensité augmente كيسخنوا الأسلاك مما يسبب في حريق. يعني راه بدا الحريق. داكشي علاش كنسمعوا بزاف ديال الحرائق الناتجه في الله يحفظ في بعض المحلات على هذاك ما يسمى لو كور سيركوي. ما تيكونش ماشي بالشرط يكون بسلك، يقدر يكون تماس، يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيجعلوا هذاك خطا ولا السلوكات يتقطعوا كيتلاصقوا بعضياتهم، ولا كتكون كثرات ديال المهم بزاف ديال الحاجات. دابا نرجعوا لهاد النقطه هذه. اذا قلنا dans un circuit en dérivation un dipôle est court-circuité, les autres éléments et le générateur le sont aussi et cessent de fonctionner, et le courant que produit le générateur devient très intense. D'accord. هنايا درنا سميتو واحد لو فيلامون، شدينا واحد السلك هذا فتحناه ولصقنا فوق منه
أو بين هاد الطرفين ان فيل داك الصوف الحاد، يعني هاد سميتو لا tournure دو فير ولا لا باي دو فير ولا لا لين دو فير، تنلاحظوها بأنها il s'échauffe وتيبانو لنا دي زيتانسيل. إذا أعزائي التلاميذ نكتفي بهذا القدر، إلى الحصة المقبلة إن شاء الله باش نكملوا الدرس، وكذلك غادي نبداو ببعض التمارين. إلى ذلك الحين إن شاء الله أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.